Yan guys. Bike mo tagyapon. Yan, going to lang bunaw ni siya gyapon man. Nice. Ang iya di karsada guys, dulhog, taklad, dulhog, gamay nga taklad, gamay mga dulhog ah. Puro lang gagmay ah. Ginagmay lang, ginagmay guys. Nice. Tawan nyo. Na, oh, wow. Ganda no. Nakalaka ang nagalabay. Yan guys. Tawan nyo, ang karsada nila di napaka lapad, tahong-tahong. Wala gaano may galabay. Oh, yun. Tawhay. Pero guys, wala pa taka-lapaw sa iyasang crossing sang Badyangan, wala pa taka-lapaw. Pero malapit na lang. Tawa di guys, oh. Lapad lang di taramnan. Yan. Tawa niyo sa likod ko, pasada. Okay guys, so please follow, like, and share lang sa mga video ta. And always thank you for watching ah. Ride safe lang everyone. Okay. Always thank you for watching. Shout out na sa solid followers ta.